Today we are reviewing affordable fashion 129 items. mga madam, medium. 129 medium, 129. Pa-code ako dito ng 0. Code 0, code 0, 129. Pa-code 0, pa-code 0, 129. Wala yung dito kay 0 mga madam. Hello. Hello. Sana all, pauwi na. Ayan, sana all. Pauwi na. Eh, mag-chat ka na lang sa GC. Chat ka sa GC, mamaya na. Ay, small size! Small. Ay, ang ganda. Small. Pa-code 8, pa-code 8. Ayan, pa-code 8, 189 small. Ayan, code 8, code 8. Di ko alam kay Abby. Sabi, tanongin mo nga ni. Next. Mga madam, medium to large. Ayan. Ayan. Medium to large, mga madam, 179, pa-code 12. Pa-code 12, pa-code 12. Medium to large. Madam, random lang ako, madam. Ayan, random. Wala me. Wala X is. Next one. 129 lang to, mga madam. 129. Ayan. Large ang size, mga madam. 129, pa-code 7. Code 7, code 7. Large ang size. Pa-code 7, pa-code 7. Ayan. Large ang sizes, mga madam. Wala, mga madam. Madam, maganda to. Large. Next tayo. Next song. Ah, 149 large. Ganda. 149 lang, mga madam. Pa-code ako 42. Code 42, code 42. 149 lang. Pa-tube yan, pa-tube, mga madam. Pa-code 42, pa-code 42. Ayan. HM, red 2-piece S, small. Ito, madam, 229, madam. 229. Madam, patangkini to. Tangkini. Large ang size, madam, pa-code 7. Ayan, code 7, 149 large. Code 7. Ayan, large ang size. Hi, madam, never again. Medium, madam. Mamaya pa yan, madam, mag-tap-tap ka. Medium size, medium. Pa-code 0, pa-code 0. 229, pa-code 0. 3-in-1, mga madam, ha. Code 0, code 0. 350k tap-tap sa likod. 5k, mga madam, 5k. Ayan. 5k minimum, mga madam. Next song. Ay, ang ganda. Madam, ang ganda ng kulay, oh. Medium, carry ng small. Medium, carry ng small, pa-code 0, 149. Code 0, 129 lang pala. Code 0, 129 lang, mga madam. Self-tie. Alin? Esther, ito ba, Esther? Yung 3-in-1. Uy, maganda to. Medium size. Angelica, maganda to, promise.
129 lang. O, self-tie mo to, madam. Ayan, self-tie. Oh. Pa-code ako dito ng 0. Maganda yan. Maliit lang yung cup. Tignan nyo naman, oh. Ayan. Code 0, mga madam. 129 lang yan. Pa-code 0129, mga madam. Hoy, mag-code kayo ng 0, wala maglalak. Siya, may nag-lock. Madam, 149 SSQ. Wait lang. Angelica, yours na. Cutie. Next. Hala, ang ganda. Madam, ang ganda. High-waist na high-waist. Ayan. Wait lang. Madam, small to medium. High-waist na checkered. Ganda, mga madam. Soft cup lang, mga madam. Uy, ang ganda. 350k sa likod. Madam, ang ganda. Pa-code ako 14. Di ka siya sa akin eh. Small lang to, ha. Code 14. Code, madam, high-waist na high-waist. 169 lang. Madam, ang ganda. Code 14, code 14. 169. Small to medium, mga madam. Small to medium. Madam, ang ganda. Checkered. Ayaw nyo. Code 14, code 14. 169, Madam Nicole SSD. Perfect yan, Madam Nicole. Super perfect. Ganda niya, Madam. Promise. Madam Nicole. Nicole. Kala ko umuwi ka na. Ikaw. Diyan ka pa pala. Oo nga. Kala ko umuwi ka na. Next!